ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षवधवर्णनम्। हिरण्याशं तावत् वरद भवदन् वेशन परं शरन्तं शां वर्दे पयसि निजजङ्गा परिमिते भवद्भक्तो कत्वा कपडपडुतीर् नारद मुनिः शनैरूषे नन्दन् तनुजमभि निन्दंस्तव बलम्। हिरण्याशं तावत् वरद भवदन् वेशन परं शरन्तं शां वर्दे पयसि निजजङ्गा परिमिते भवद्भक्तो कत्वा कपडपडुतीर् नारद मुनिः शनैरूषे नन्दन् तनुजमभिनिन्दंस्तव फलम्। श मायावी विष्णुर्हरति भवदीयां वशुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किमितमिति तेनाभिकथितः नदन् क्वासौ क्वासाविति स मुनिना दर्शितपदो भवन्तं सम्प्रापत् तरनितर मुत्यन्त मुदकात्। श मायावी विष्णुर्हरति भवदीयां वशुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किमितमिति तेनाभिकथितः नदन् क्वासौ क्वासाविति स मुनिना दर्शितपदो भवन्तं सम्प्रापत् तरनितर मुत्यन्तमुदकात्। अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विद्यन्तं तिदिशूतमवज्ञान भगवन्। महीं दृष्ट्वा दंश्राशिरसि शकितां स्वेन महसा भयोतावाताय प्रशभमुदयुक्ता मृतवितौ। अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विद्यन्तं तिदिशूतमवज्ञाय भगवन्। महीं दृष्ट्वा दंश्राशिरसि शकितां स्वेन महसा भयोतावाताय प्रशभमुदयुक्ता मृतवितौ। कदापानौ दैत्ये त्वमभिः गृहीतोन्नतगतो नियुक्तेन क्रीडन् कडकडरवोत्कुष्ठवियता रणालो कौत्सुक्यान् मिलति शूरशङ्के त्रिदममुं निरुन्त्याः क्षन्त्यादः प्रथममिति तात्रा जगदिशे। कदापानौ दैत्ये त्वमभिः गृहीतोन्नतगतो नियुक्तेन क्रीडन् कडकडरवोत्कुष्ठवियता रणालो कौत्सुक्यान् मिलति शूरशङ्के त्रिदममुं निरुन्त्याशन्त्यादः प्रथममिति तात्रा जगदिशे। कदोन्मर्ते तस्मिंस्तव खलु कदायां तिदिभुवो कदाकादात् भूमौ झटिति पतिताय महः भोः मृदस्मेरास् यस्त्वं तनुजकुल निर्मूलनशनं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि तदानो रुरुशिषे। कदोन्मर्ते तस्मिंस्तव खलु कदायां तिदिभुवो कदाकादात् भूमौ झटिति पतिताय महः भोः मृदस्मेरास्यस्त्वं तनुजकुल निर्मूलनशनं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि तदा नो रुरुशिषे।
ततः शूलं कालप्रतिमरुषि दैत्ये विसृजति त्वयि छिन्दत्येनत् करगलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या शकलो विद्युतंस्त्वां शमदनोत् कलन्माये मायास्त्वयि किल जगन्मोहनहरीः। तदा शूलं कालप्रतिमरुषि दैत्ये विसृजति त्वयि छिन्दत्येनत् करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या शकलु विद्युतंस्त्वां शमदनोत् कलन्माये मायास् त्वयि किल जगन्मोहनहरीः। पवच्चक्र योदिष्कनलव निबादेन विदुते तदो मायाचक्रे विदत कनरोशान्तमनशम् करिष्टाभिर्मुष्टिप्रहृदिभिरभिनन्दमशूरं कराग्रेण स्वेन श्रवणपदमूले निरवधिः। पवच्चक्रद्योदिष्कनलव निबादेन विदुते तदो मायाचक्रे विदतगणरोशान्तमनशम् करिष्टाभिर्मुष्टिप्रहृदिभिरभिनन्दमचूरम् कराग्रेण स्वेन श्रवणपदमूले निरवधिः। महाकायः सोऽयं तव करशरोजप्रमथितो कलत्रक्तो वक्रादपदतृषिभिः स्लाहि तहदीः तदा त्वामुत्ताम प्रमद परविद्योहि हृदयाः मुनीन्द्राः शान्त्राभिः स्तुतिभिरनुवन् नत्वरदनुम्। महाकाय सोऽयं तव करशरोजप्रमथितो कलत्रक्तो वक्रात् अबधितृषिभिः स्लाहितहतिः तदा त्वामुत्ताम प्रमदपरविद्योहि हृदयाः मुनीन्द्राशान्त्राभिः स्तुतिभिरनुवन्नत्वरदनुम्। चि चण्डो रोमस्वभि कुश कनश्च चूक्षि हृदं शदुर्होतारोऽङ्क्रौ श्रुकभि वदने शोदर इडा क्रहा जिह्वायां ते परपुरुषकर्णे च चमसाः विभो सोमो वीर्यं वरद कलदे शेप्युपशदः। त्वचि चण्डो रोमस्वभि कुशकनश्च चूक्षिकृतं चतुर्होतारोऽग्रौ श्रुकभिवदने शोदर इडा गृहाग्जिह्वायां ते परपुरुषकर्णे शमशाः विभो सोमो वीर्यं वरद कलदेशेऽप्युपशदः। मुनीन्द्रैरित्यादि स्तवनमुगरैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः शूगरसविहारि मधुरिपो निरुन्त्या रोगं मे शकलमभि वादालयपदे। मुनीन्द्रैरित्यादि स्तवनमुगरैर्मोदितमनः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः शुगरसविहारि मधुरिपो निरुन्त्या रोगं मे शकलमभिवादालयपदे। अथ श्रीमन्नारायणीये त्रयोदशं दशकं समाप्तम्। श्रीहरये नमः। रमारमण गोविन्द गोविन्द। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।